दशम दिन में खंडगिरी यात्रा महासमर आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 यात्रा मैदान को आसिबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी। आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 यात्रा श्री विश्व दरबार नव कलेबर। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 27 तारिख मंगलवार। माँ मंगला कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी यात्रा दुनिया रंगीन रंग मंच रे यात्रा जगतर लोकप्रिय कलाकार मानकु नै एक भिन्न स्वादर बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान मनोरंजन नुआ प्रयास नै राजकुमार मिश्र को प्रयोजन रे आगे आसुची ओम जगधात्री गणनाट्य। यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय अभिनय रजनी गंडकूल बालिकुदा जगतसिंहपुर। आज नाटक अबुझा आखिर ओकुहा कथा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एकनसा। ओम श्री बाघाजती लोकनाट्य। प्रथम अभिनय रजनी बंधकाटिया नेमाल सालेपुर कटक। आज नाटक कंदेई मारुछि उपरवाला। रचना डॉक्टर निहार महांती। निर्देशना शिव स्वाई। संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य। प्रथम अभिनय रजनी विश्वनाथ मठ उलटपुर कटक। आज नाटक संज आसे नही नहीलो। रचना लिलीदास। निर्देशना अश्रुमोचन महांती। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन द्वितीय अभिनय रजनी भारीगदा आली केन्द्रापड़ा। आज नाटक लुहरे धोईबी कलंक दाग। रचना संतोष नारायण। निर्देशना शारदा राणा। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी द्वितीय अभिनय रजनी त्रिवेणीश्वर छतिया जाजपुर। आज नाटक बंधु बांधी दुख साथी। रचना अक्षय राउत। निर्देशना बुलु विश्वाल। संगीत मानस सार। शिवानी गणनाट्य पंचम अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभमेला भुवनेश्वर। आज नाटक गांधी भूमिका कन्हई दास। रचना डॉक्टर दीपक जेना। निर्देशना विनोद राउत। संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा सूर्य मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभमेला भुवनेश्वर। आज नाटक तू रजा झीओ मु रिक्शावाला। रचना अरुण बारिक। निर्देशना तापस स्वाई। संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल चतुर्थ अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभमेला भुवनेश्वर। आज नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एकनसार। तुलसी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभमेला भुवनेश्वर। आज नाटक अधा रातिर साथी। रचना यूनिक प्रदीप बेहेरा। संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी रघुनाथपुर कटक। आज नाटक कहीं कांदुछि कहिबी नाही। रचना संतोष नारायण। निर्देशना शारदा राणा। संगीत लिपु सार। यात्रा दुर्गा मंदिर चतुर्थ अभिनय रजनी करदा हरिहाट मेला षठीपुर जाजपुर। आज नाटक संदेही सिंदूर करिछि पर। रचना गणेश राउत। निर्देशना अश्रुमोचन महांती। संगीत विकास शुक्ला। यात्रा आकाश गंगा प्रथम अभिनय रजनी मूल सारा जाजपुर। आज नाटक निज स्वामी आउ भल लागुनी। रचना जगन्नाथ राउत। निर्देशना और संगीत एन ज्ञानेन्द्र। गौरी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी वज्रपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आज नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना। रचना डॉक्टर दीपक जेना। निर्देशना विनोद राउत। संगीत टीटन सार। यात्रा स्वप्न महल चतुर्थ अभिनय रजनी खंडगिरी कुंभमेला भुवनेश्वर। आज नाटक केते कांदीबुरे गौरदास। रचना डॉक्टर दीपक जेना। निर्देशना विक्रम नायक। संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा राजनंदिनी तृतीय अभिनय रजनी गड़डीही मयूरभंज।
ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ସରିଗଲା ବାହା ଲଗାରେ। ରଚନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ବାଟପଡ଼ା, ସାଲେପୁର, କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜଗିଛି ପାଳଭୂତ। ରଚନା ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାନ୍ତନୁ ଓଝା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ମିଲନ ମୁଡ଼, ବଡ଼ପାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲାଗେ ନିଆରା। ରଚନା କ୍ଷିତୀଶ ମଣ୍ଡଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଖେଲାର, ପିପିଲି, ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ ସାର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ନରରାକ୍ଷାସ, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କଳଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା। ରଚନା ଅଜୟ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, କନ୍ତିଓ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ଠିକଣା ବେଳେ। ରଚନା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଭିରାମ ସାହୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ, ଗୁଗୁଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଲୁହ ସରିଗଲା ପରେ। ରଚନା ଗୁଲେଖ ମହାରଣା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି 10ମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯାତ୍ରା ମହାସମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଇଦାନରେ 6 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାଟକ, ଯୋଉ ନାଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନର ରଜନୀ, ସେଇ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ସବୁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକକୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ତାଜା ତଟକା ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।